बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हमारी खुशकिस्मती है जनाब इमरान शाहिद साहब आज हमारे मेहमान हैं। इमरान शाहिद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट या इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा के DIG है। इनको खसूसी तौर पर जो बताखोरी या एक्सटॉर्शन के केसेस है उनमें इनको बड़ी महारत हासिल है। तो आज हम इनसे चूँकि ये बताखोरी के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, तो हम इस पर खसूसी तौर पर बात करेंगे। इमरान शाहिद साहब, आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं कि आपने हमें वक्त दिया। तो सर ये बताएं कि 2023 ये अभी तकरीबन 7-8 महीनों में हम आपसे पूछेंगे कि कितने बताखोरी के केसेस आप लोगों ने पख्तूनख्वा में ट्रेस किए हैं, कितनी उसमें गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कितनी उसमें हलाकतें हुई हैं, कुछ तफसील है? जी बिल्कुल। मैं ये करूँ कि बताखोरी की शिकायत तो काफ़ी पुरानी है और इस पे पुलिस और CTD और दूसरे इदारे जो हैं वो रोज़ अव्वल से कोशिश करते आ रहे हैं और बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, दरबार भी हुए, सज़ाएँ भी हुई। अभी भी हमारी कोशिश जारी है उनके ख़िलाफ़। सिर्फ 2023 में हमने तकरीबन 80 मुकदमा दर्ज किए जिसमें 200 के करीब बताखोर जो थे उनके ख़िलाफ़ FIR की गई। इनमें से 100 से ज़्यादा हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और 5 जो हैं वो पुलिस के और CTD के जो जॉइंट ऑपरेशन थे या CTD के दूसरे इदारों के साथ उसमें 5 के करीब मारे गए हैं। ठीक। तो आधे से ज़्यादा केसेस हमने सॉर्ट आउट कर लिए हैं। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि इसमें शक नहीं है कि ये शिकायत पहले भी थी, अब भी है। 2014 से हमारा CTD का इदारा कायम है और एक्सटॉर्शन जो है रोज़ अव्वल से हमें ही दिया गया है। स्पेशलाइज्ड क्राइम है जिसमें CTD ही काम करती थी। तो 2014 से लेकर 2022 तक तकरीबन 100 के करीब FIR हुई हैं जी सिर्फ बताखोरी के मामला में, और इस साल 80 के करीब हमने FIR दर्ज किए। तो जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाक़यात बड़े हों या पहले की तरह हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है क्योंकि जो हमारे मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साहब हैं उनकी तरफ से ये हिदायत है कि जहाँ पे भी आवाम को बताखोरी की कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट या कोई धमकियाँ में साथ या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज मिले और जब पुलिस और CTD के पास इस तरह की कंप्लेंट आए तो CTD फ़ौरन इस पर FIR दर्ज करेगा। तो इस वजह से भी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये डेटा पिछले 7-8 सालों की निस्बत 1 साल में उतना ही डेटा है जितना कि पिछले 7-8 सालों में मजमूई तौर पे था। और इसमें मैं ये अर्ज़ करूँ कि जहाँ पे भी आप 60% के करीब आप केसेस को सॉर्ट आउट कर लें, हल कर लें, तो उनको तसल्ली बख्श समझा जाता है। ये इंटरनेशनल मेयार है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मेयार को हमने टच किया हुआ है और दिन रात हमारी कोशिश जारी है। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले हमारे 7 पुलिस स्टेशन थे, 7 डिवीज़न या रीजन थे। अब वो नए हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं उन्होंने नए मतलब है कि हमारी रीऑर्गेनाइजेशन की है इसकी CTD की, तो उसमें उन्होंने 7 से बढ़ा के 14 रीजन कर दिए हैं और हर रीजन जो डिवीज़न थे उनको 2 हिस्सों में तकसीम करके, जैसे पेशावर है और खैबर डिस्ट्रिक्ट है तो इनमें 2 SP SSP साहबान बिठा दिए हैं। इसी तरीके से मर्दान को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है ताकि वहाँ लोगों को ये सहूलत मुयसर है। और तीसरा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने ये हुक्म किया कि और उन्होंने इस चीज़ की मंजूरी भी ले ली है सूबाई हुकूमत से कि जो हमारे न्यूली मजिस्ट्रेट्स हैं 6 वहाँ चूँकि 7 जो हमारे न्यूली मजिस्ट्रेट हैं उनकी अंदर क्योंकि ज़्यादातर ये वाक़यात पेश आ रहे हैं दहशतगर्दी के भी और एक्सटॉर्शन के भी, क्योंकि वहाँ माइंस भी हैं, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं और वहाँ पुलिस का निज़ाम भी कंपैरेटिवली नया है। जो लेवीज़ थे वो मर्ज हुए और फसादार मर्ज हुए जिनको अब खैर सारों को ट्रेन कर लिया गया है। बाकायदा पुलिस स्टेशन कायम हो गए हैं, गश्तें भी हो रही हैं, रेड भी हो रहे हैं, अदालतें भी काम कर रही हैं, सब कुछ है, लेकिन कंपैरेटिवली निज़ाम नया है। तो वहाँ उन जगहों पे क्योंकि ये शिकायत कुछ ज़्यादा थी तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने इस सिलसिले में खसूसी तौर पे ये नोटिफिकेशन उन्होंने करवाया। तो वहाँ जो न्यूली मजिस्ट्रेट हैं उनमें अलहदा हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अलहदा पुलिस स्टेशन हो और वहाँ पे SP साहब जो है वो इंचार्ज है। सही। वैसे सर आप जो बता रहे हैं कि ये काफ़ी जो आपने आदाद शुमार बताए हैं ठीक है, ये अच्छा है कि लोग अब आके जो है ना खुद ही केसेस वगैरह दर्ज करा रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये अभी भी जो है ना बहुत कम है यानी लोगों के पुलिस की हेल्प लेना या CTD की हेल्प लेना, क्योंकि जहाँ तक हमें मालूमात है तो कबायली अजला में हज़ारों सैकड़ों लोग जो है ना वो बता देते हैं और वो पुलिस के पास नहीं जाते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है। वो एक तो ये है कि उनको ये खौफ है कि अगर वो नहीं देते हैं तो फिर उनकी गर्व को निशाना बनाया जाता है या बच्चों को अगवा किया जाता है। तो वो ये है कि या तो बता दे देते हैं या फिर ये है कि वो इलाके ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह मतलब
اس طرح مطلب لوگوں کو ٹرسٹ ابھی تک جو ہے نا وہ نہ پولیس پہ ہو رہا ہے نہ سیکورٹی اداروں پہ ہو رہا ہے. آپ کی بات میں وزن ہے ہاں جی. کہ شکایات اس حساب سے اس تناسب سے ہمیں موصول نہیں ہو رہی جس تناسب سے یہ شکایت یا یہ جرم ہو رہا ہے. لوگوں کو شکایت دھمکیاں زیادہ آ رہی ہیں اور ہمیں اطلاع کم آ رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو اعتماد کا فقدان ہے, لیکن اس کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش زیادہ کریں, کیونکہ سوائے پرفارمنس دکھانے کے ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے عوام کی نظر میں ہم اپنا امیج کو اچھا کر سکیں. تو پرفارمنس الحمدللہ پہلے کی نسبت میں تو یہ کہوں گا کہ 2 گنی نہیں 10 گنا زیادہ امپرومنٹ آئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے مسائل بھی زیادہ تھے اور مسائل کم تھے. اب الحمدللہ اگر مسائل زیادہ ہیں تو صوبائی حکومت کی طرف سے, وفاقی حکومت کی طرف سے, دوست ممالک کی طرف سے, یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, اور خاص طور پہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے انہوں نے ہمارے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی ڈیمانڈ پہ ہمیں الحمدللہ بہت اچھا جو بجٹ کا پیکیج ہے, تنخواہوں کا پیکیج اچھا کیا ہے, اور ایک بیسک پہ تمام محتاط اور سینئر افسروں کو اور جونیئر افسروں کو درمیانی تمام اسٹاف کو ایک بیسک پے جو ہے وہ رسک الاؤنس کے طور پہ ملتی ہے تاکہ وہ زیادہ دلچسپی کے ساتھ کام کریں اور قوم کی خدمت کریں. اس کے علاوہ ہمیں بہت اچھے ماڈرن سافٹ ویئر دیے گئے ہیں, ہمیں ویپنز دیے گئے ہیں, ہمیں گاڑیاں دی گئی ہیں, فیول کے مسائل, ساری چیزیں جو ہے نا وہ مسائل مطلب وسائل سے ہمیں انہوں نے جو کمی تھی, وسائل کی جو کمی تھی وہ اب نہیں رہی. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا جو رزلٹ ہوگا, ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم تقریباً ہفتے میں ایک آدھ ایسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں ہم جتنے بھی بڑے گینگز ہیں ایکسٹورشن کے ان کو ہم بے نقاب کرتے ہیں. اچھا ٹھیک. تو اچھا یہ تو ویسے تو ہم سنتے ہیں کہ اس میں بھتے میں جو ہے نا زیادہ TTP کا نام آتا ہے, تو اس میں اور تنظیم بھی مطلب اس سے یا صرف TTP ہے, یعنی ISKP, القاعدہ, ایسٹ ترکستان موومنٹ, بہت سارے افغانستان کے اندر تنظیمیں ہیں, وہ یہاں بھی جو ہے نا ان کے کچھ نہ کچھ اثرات ہے, یا صرف TTP ہے؟ اس میں میں یہ عرض کروں کہ نام تو زیادہ TTP کا ہی آ رہا ہے اب, اور دہشت گردی کے جو معاملات ہیں اس میں ISKP کا بھی کافی رول بڑھ گیا ہے ہمارے صوبے میں, لیکن دے آر ون اینڈ دا سیم تھنگ, چیپ آف دا سیم بلاک. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے, سارے ہی دہشت گرد ہیں, سارے ہی پاکستان کے مخالف ہیں, سارے ہی پاکستان کے جو دشمن ہاسٹائل ایجنسیز ہیں جو ہمارے سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, یا ہمارے ملک کے اندر جو مختلف مقاصد فکر ہیں ان کے درمیان نفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری وہی قوتیں ہیں جو پاکستان کی دشمن اور مخالف قوتیں ہیں. کسی نے باہر پناہ لی ہوئی ہے, کوئی یہاں کسی اور روپ میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے لیے ہمارے سارے انٹیلیجنس کے ادارے, ہمارے سول کے ادارے, ہمارے فوجی ادارے سارے دن رات کام کر رہے ہیں ان کو بے نقاب کرنے کے لیے, ان کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنے تاکہ ان کو سزا دی جا سکے. اچھا سر, یہ کچھ معلوم ہو سکا ہے کہ جو قادم تنظیمیں ہیں ایک سال میں تقریباً یہ کتنا بتہ جو ہے نا یہ اکٹھا کرتی ہیں؟ محتاط راؤنڈ فگر ہے, محتاط اندازہ تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ کئی ارب روپے تک جمع کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ مومن میں جو مائن اونرز ہیں ان کے خلاف ہم نے FIR بھی دی ہیں, نارتھ وزیرستان میں, ساؤتھ وزیرستان, دل اسمر خان میں ایسے کنٹریکٹر یا مائن اونرز جو ان کو یہ جگہ ٹیکس اور بتہ دے رہے تھے ان کے خلاف ہم نے FIR دی ہیں, کیونکہ وہ انڈائریکٹلی ٹیرر فائنانسنگ کر رہے ہیں, ٹیررسٹوں کو فائنانس کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اسلحہ اور بارود خریدیں. اور جو پاکستان کے اور خیبر پختونخوا کے نہایت عوام ہیں اور جو قوم اور ملک کی خدمت کرنے والے فوجی اور سول اور پولیس اور CTT اور دوسرے ادارے ہیں ان کے جوانوں کو اور افسروں کو نشانہ بنائیں, ان کے خلاف ہم نے FIR دی ہیں. تو یہ مختلف علاقوں میں انہوں نے اس طرح کے جال بچھائے ہوئے ہیں اور یہ سارے کے سارے پاکستان کے مخالف ہیں. جناب عمران شاہد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.